औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। अल्लाह के हजूर दुआ गो हूँ कि जो भी मेरे मुसलमान भाई बहन, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। जिन मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा है, नाराज़गी है, अल्लाह उनके दिलों में इतनी शदीद मोहब्बत पैदा कर दे कि वो दोनों एक दूसरे के बग़ैर रह ना पाएँ। जिन मेरे भाई बहनों की औलाद नाफरमान है, अल्लाह उनको हदायत दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, अल्लाह नेक और साले औलाद दे दे। जो पाकिस्तान से बाहर कारोबार के लिए जाना चाह रहे हैं, अल्लाह बाहर जाने के बेहतरीन रास्ते मुयस्सर कर दे। जो भी नेक हाजतें हैं, नेक दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, अल्लाह उनको जल्द पूरा फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपकी खिदमत में कुरान पाक का एक ज़िंदा जावेद मौजज़ा पेश कर रहा हूँ। एक ऐसा वजीफ़ा जिसके करने से सिर्फ़ 30 मिनट में, क्योंकि ये अमल मैक्सिमम 30 मिनट का है, और एक बार जब आपने ये अमल कर लिया तो इसका रिज़ल्ट, इसका असर फौरी नज़र आएगा। एक ऐसा अमल जो किसी मोजिज़े से कम नहीं है। इस वक्त हमारे दरमियान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, जो एक इस्लामिक मुल्क है, लेकिन नाजायज़ तल्लुकात, जिसकी वजह से हमारा माशरा तबाह हो रहा है, तलाक़ की बहुत बड़ी वजह है। तलाक़ की शरह बढ़ने में सबसे बड़ी वजह नाजायज़ तल्लुकात हैं। अक्सर जो मेरी बहनें राब्ते में होती हैं, कॉन्टेक्ट करती हैं व्हाट्सएप पर, उनका बेशतर का मसला यही होता है कि ख़ावंद दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेता है, शादी से पहले या शादी के बाद नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो बीवी और बच्चों पर और घर पर तवज्जो नहीं देता। कई जगह पे औरतें भी इसी तरह अपना घर तबाह करती हैं। कुछ मर्द भी ऐसे हैं जिनकी बीवियाँ इस तरह नाजायज़ ताल्लुकात में फंस जाती हैं। औलाद, भाई बहन, बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं। तो नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करने के लिए ये अमल अक्सीर आज़म है। इसी तरह अगर कोई दुश्मन, दो दुश्मन हों जो एक होकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये अलग हो जाए, तब भी ये अमल कर सकते हैं। लेकिन इस अमल को किसी जायज़ रिश्ते को ख़त्म करने के लिए नहीं करना। जैसे कि मियाँ बीवी, माँ बाप का औलाद के साथ रिश्ता, सके भाई बहनों का रिश्ता, तो ऐसे रिश्ते जो जायज़ हैं, हलाल हैं, उन रिश्तों को तोड़ने के लिए आप ये अमल नहीं कर सकते। इस अमल की रूहानी इजाज़त के लिए जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन होता है उसको प्रेस किया करें, और 41 टाइम्स दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये अमल किसी भी दिन
کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ایک کالی ڈوری لے لیں، بلیک ڈوری، 1 فٹ کوئی سائز ہو جائے، اس سے تھوڑا بڑا یا اس سے چھوٹا بھی ہو تھوڑا سا تو کم چلے گا، لیکن اندازاً 1 فٹ۔ اگر آپ کے پاس ڈوری نہیں ہے، دھاگا ہے، تو اس کو دھاگوں کو اکٹھا کر کے ایک ڈوری کی شکل بنا لیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جن درمیان رشتوں کو توڑنا ہے، جو ناجائز تعلقات ہیں، ختم کرنا ہے یا دشمنوں کو آپس میں لڑوانا ہے، ان کا تصور کریں۔ ڈوری اپنے پاس رکھ لیں، سامنے رکھ لیں، پاک صاف حالت میں بیٹھ جائیں، اور ایک آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت آپ کو نظر بھی آ رہی ہے، قُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کو 7 ٹائم پڑھیں، تصور کر کے 7 ٹائم پڑھ کر ڈوری پہ ایک گرہ لگائیں اور اس پہ پھونک مار دیں۔ پھر 7 ٹائم اس آیت کو پڑھیں اور تھوڑی جگہ چھوڑ کے ایک گرہ لگائیں اور اس پر ایک پھونک مار دیں۔ پھر 7 ٹائم اسی آیت کو پڑھیں اور ڈوری پر تھوڑی جگہ چھوڑ کے تیسری گرہ لگائیں اور پھر پھونک مار دیں۔ اسی طرح آپ نے 7 گرہ لگانی ہے، یعنی کہ 49 ٹائم پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن تصور رکھ کر، ساتھ ساتھ نیت یہی رکھنی ہے کہ ان درمیان یہ تعلق ختم ہو جائے، ان کے درمیان جو بھی رشتہ ہے یہ ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اس ڈوری پر 7 ٹائم گرہ بنے گی اور 49 ٹائم یہ آیت کا آپ پڑھیں گے اور دم کریں گے۔ جب آپ نے یہ کر لیا، اول آخر درود شریف نہیں پڑھیں گے، شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ڈوری جو ہوگی، یا تو آپ قبرستان چلے جائیں، وہاں دفنا دیں کسی پرانی قبر کے پاس، یا آپ کے پاس کوئی ایسی ویران جگہ ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، کوئی جنگل ہے، وہاں پہ اس کو مٹی کھود کے دبا دیں۔ انشاءاللہ جیسے یہ عمل کیا، جن کے لیے کیا، ان کا رشتہ فوری ختم ہو جائے گا۔ جن 2 لوگوں کے درمیان لڑائی کروانے کے لیے یہ عمل کریں گے، انہی کے درمیان فوراً لڑائی ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔